مؤخرا لو سيغمون ديال لي كروس اوفر ربح اكثر اون بوبولاريتي، وهذا الشيء اللي خلى جميع لي مارك يقترحوا في لوغ غام على الاقل ان كروس اوفر. ومؤخرا في المغرب لاحظنا تسويق العديد من لي مارك ازياتيك اللي من بينهم شيري، ديفيسكا، ام جي وجيلي اللي التحقت مؤخرا بالمجموعه. هاد لي مارك كاملين كيقترحوا دي كروس اوفر. بالنسبه لجيلي اون مارك شينواز اللي تاسست في 1997 دخلات للسوق المغربي بجوج ديال لي موديل اللي من بينهم لو كولغي ان كروس اوفر اللي مجهز بون موتوريزاسيون اسونس. موديل جديد وماركه جديده بالنسبه للسوق المغربي. اليوم غادي نكتشفوا جميع من خلال لي زيسي دو ماتان اوتو هاد لو كروس اوفر شينوا. Le Coolray a une longueur de 4,33 m, une largeur de 1,80 m et une hauteur de 1,60 m. بالنسبة la face avant, elle a des phares à LED étirés, une calandre bien dessinée avec un pare-choc inférieur plutôt agressif et des prises d'air bien marquées. À l'arrière, le Coolray a un pare-brise assez incliné et des feux arrière à LED enveloppants. Les 4 sorties d'échappement complètent le look sportif du véhicule. La présentation générale est bonne. Elle a une planche de bord bien dessinée sur 2 niveaux. Un premier niveau le plastique moussé et un deuxième niveau qui arbore un écran tactile de 12 pouces. Il est équipé de l'Apple CarPlay et l'Android Auto, la caméra 360 degrés et l'arrière d'Alik. Elle a une instrumentation numérique de 10 pouces qui est configurable avec un volant multifonction. Le texte de l'écran tactile a des commandes physiques de la climatisation et au-dessous, la grande console centrale, il y a le chargement par induction du téléphone, une molette de la boîte de vitesse sportive et le bouton de la sélection des modes de conduite. La finition et l'assemblage sont appréciables pour un véhicule de cette catégorie. Les autres équipements, la détection d'angle mort, l'allumage automatique des feux, les modes de conduite, les rétroviseurs rabattables électriquement, le siège conducteur réglable électriquement, le coffre électrique, le toit ouvrant panoramique, les lumières d'ambiance, etc. Quant à l'habitabilité, elle a de la place à l'avant et l'arrière est correct dans la bonne moyenne des crossovers, en plus d'un coffre de 330 litres. أول ملاحظة هو les accélérations خفافين. On ressent immédiatement les 174 chevaux une fois qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur, surtout qu'en termes de poids, le véhicule خفيف fait 1 tonne 4. Le véhicule خفيف ou la boîte de vitesse est souple, c'est-à-dire un petit crossover, on est assez satisfait de la conduite. خصوصا ان لا ديريكسيون خفيفه ولو ريون دو براكاج كبير، الشيء اللي كيمكن لينا نديرو دي دومي تور رابيدمون واخا في دي رو اتروات. اما بالنسبه لا كونسوماسيون فمن خلال هاد ليسي اللي جربنا الطوموبيل في المدينه وان بو في ليكسترا اوربان فكتافيشي لينا اون كونسوماسيون دو 8 لتر 9 par 100 km. L'insonorisation est assez bien gérée, surtout que le moteur à essence est bien silencieux. Quant à la suspension, il ne faut pas vraiment se plaindre, la crash elle absorbe très bien les irrégularités du train.
Un SUV crossover au design moderne, à la technologie à la page et à une motorisation performante. كنظن بلي غادي يقد ينافس لي زيسوفي ديال لي مارك ازياتيك بحال شيري ام جي ايتترا متوفر في ثلاثه ديال لي فينيسيون الثمن ديالو كيبدا ب 245,000 درهم وهاد لا فينيسيون دي سي لا بلو اود غام كدير 320,000 درهم. وصلنا لنهايه التجربه، موعدنا قريبا في حلقه جديده مع طوموبيل جديده في لي زيسي دو ماتان اوتو.